हेलो हाय नमस्कार समस्त को आई होप आपण मैंने समस्ते बहुत भल एवं बहुत ही सुस्थ थे। तो आज वीडियोटा आमर जो पिला माने ओटीटी 2025 को देवे ठीक अच्छे से ही वीडियोटा बहुत ही हेल्पफुल। आपण मानकर रिक्वेस्ट आसूला सर ओटीटी को केमी क्रैक कर गोटे थर कहतु आपड़ केमी प्रिपरेशन करुँच कौ सोर्स रु पढ़ुं ठीक अच्छे देन आम केमी गोटे माने पूरा फास्ट अटेम्प्ट केमी क्वालिफाई कर कहतु। तो मु आज वीडियो आपण सबू जहाँ क्वेश्चन थिला ताहा क्लियर करबे ता सहित केमिति आपण सिलेबस को माने आपण सिलेबस को केमिति 4 रु 5 थर कंप्लीट करिवे हमर एग्जाम डेट आगरे ताहा कहबी ठीक अछि। अब आपण को गोटे एमिति सीक्रेट कहबी जहाँ द्वारा कि आपण माने ताहा को फॉलो जदी करि पारुचंती देन आपण ओटीटी रा आराम से क्वालिफाई करि परिबे हला। तो वीडियोटा आरंभ करूची जी जे हमर ओटीटी 2025 को देबे से माने वीडियोटा संपूर्ण देखिबे जहाँ फल आपण माने केमिति क्वालिफाई करि परिबे। जदी आपण को मन रे किछि डाउट अच्छी सन्देह अच्छी डर अच्छी देन वीडियो को संपूर्ण देखिए आपण मानक ही बेनिफिट हो ठीक अच्छे। चलतु मो वीडियोटा आरंभ करुच्ची वीडियोटा को फास्ट रु लास्ट जाए देखा कम होची आपणकर चलतु स्टार्ट करवा। तो देखो वीडियो आरंभ करने आगे केतेटा कथा अच्छी जहाँ को कि आपण माने फॉलो करबा निहाती दरकार। तो फास्ट कथा आपण माने जानिचंती हमर बीएड पिला जो पिला माने कि बीएड करिसंती बा बीएड रे कंटिन्यू अछंती से माने ओनली पेपर 2 पे एलिजिबल हेबे ठीक अछि। तो नोटिस रे आपण देखिथिबे किबा बहुत सारा यूट्यूब वीडियो रे देखुथिबे ना से माने कहउचंती पेपर 1 पे भी हम एलिजिबल। तो पेपर 1 पे आपण माने एलिजिबल नुहंती पूरा डाउटटा क्लियर करंतो काहे कि नुहंती देखंतो पेपर 1 बीएड पिला माने देबे को माने ना जो इन सर्विस एटा इन सर्विस टीचर माने हमर आगर बीएड करके चाकरी पाई जायचंती प्राइमरी बा अपर प्राइमरी लेवल रे से माने प्रथम रु पंचम जे क्लास को पढौचंती देन सही माने ब्रिज कोर्स गोटे अछि ताहा को करिवे एनआईओएस अंडर रे 6 मंथ रो ताहा को करके से सर्टिफिकेट अटैच माने अपलोड करबा को पड़िबो बा हायर अथॉरिटी को दबा को पड़िबो जहा द्वारा कि सेमान को जॉब सिक्योर रहबो काहे कि ना हमर बीएड पिला ओनली अपर प्राइमरी पे एलिजिबल ता हाई स्कूल प्राइमरी रे किए भी एलिजिबल नहंती ठीक अछि। तो जदि आपण माने प्राइमरी टीचर रे पकई दैचंती बोथ पेपर रे देन आपण बोथ एग्जाम दियंतु किंतु जते बेले वेरीफाई हो सेते बेले पेपर 2 को देबे वेरिफिकेशन टाइम ठीक अछि। पेपर 1 देबेनी काहे कि ना देखंतु केते को माने को डॉक्यूमेंट रे पेपर 1 बीएड पिला देई परिबे को डॉक्यूमेंट देई परिबेनी एमिति बहुत सारा माने कंफ्यूजन अछि। तो काहे कि हम कंफ्यूजन ने जेबा हमर गोटे जॉब दरकार तो जहां हमर समस्त फॉलो करूचंते आमे भी ताहा को ही फॉलो करिबा पेपर 2 को देबा जाने पेपर 2 को देले ही हमर सेफ्टी रहिबो ठीक अछि। तो एही वीडियो रे मु पेपर 2 को केमिति आपण क्वालिफाई करिवे केमिति पढिबे और मु केमिति पढुची मोर सिलेबस केते दूर मु कंप्लीट कर देछि ताहा कहूछि हला। टिके पेशेंस रखिबे आ धैर्य रखिकी देखिबे जा फल रे तथ्यटा बुझी परिबे आ इन्फॉर्मेशनटा एक्चुअली पाइबे ठीक अछि। खंतु फास्ट कथा होछि हमर सीडीपी माने आमे गोटे टीचर हबा माने हमर मेन अस्त्र कहले हमर सीडीपी बा पेडागोजी। तो हमर डायरेक्ट सीडीपी माने प्योर सीडीपी होछि 30 मार्क आसीबो सब पेपर पे पेपर 1 पेपर 2 किंतु हम पेपर 2 दउचे तो सेही देबे मु कहूछि प्योर सीडीपी माने ताहा भीतर किछि रेजल रहबोनी ठीक अछि। तो ताहा हमर 30 मार्क आसीबो बुझिला देन हमर एमआईएल माने सब्जेक्ट वाइज आसीबो एमआईएल 10 इंग्लिश 10 और सोशल स्टडीज 10 तो 30 प्लस 30 केते हला 60 हे गेला कि नै देन आउ 10 अछि हमर टोटल पेडागोजी धरिबा को गले 70 मार्क्स ओटीटी पेपर 2 रे अछि। तो एही जगह रे हमें टिके जानिबा हमर क्वालिफाई मार्क केते ना एससी एसटी पिला मानक पय अछि हमर 50% जाकि 75 मार्क्स आउ जनरल ओबीसी अदर्स कैटेगरी मानक पय 90 दरकार हमर 90 माने केते 60% ठीक अछि। तो एतिक मार्क देखंतु एटा आउ गोटे कथा ना एटा होची क्वालिफाई नेचर हमको क्वालिफाई करिवार अछि ना टॉप रे हवार अछि ना हमको देखिबार अछि लोक देखानिया देखंतु कथा गोटे बाहरिला ना लोक देखानिया रे जदि आपण जीवे देन आपण केबे भी सक्सेस हेई पारिबे कि नहीं डाउट ठीक अछि। देखंतु पढिबा भी गोटे हमर अछि। तो देखंतु एग्जांपल मो निजरो देकी बुझौछि जदि आपण लोकन को देखि कि सदाळे पढिबे हाथ रे बुक नै कि खाली बसिबे सकाळ माने बाहर बसिबे जी जीवा आपण देखिबो देन आपण को कि खोजिबा गजले सी कोन कोन न पढौछि माने समस्त जदि आसी केमिति भाबे देन लोक माने भाबे कि नै जे पिलाटा एते पढुछि कोन कर दबो ए कोन कर दबो आमे भी देखिबो ठीक अछि। एटा गोटे माने बहुत माने पिला माने अछंती मो समस्त को कहनी माने से माने लोक देखानिया माने लोक मन को देखि कि पढिबे ना मो एमिति कर दउछि सेमिति कर दउछि तो आपण मन सेमिति करंतुनी जहा करिवे चोरी चोरी छुपके छुपके गोटे कथा अछि कि नै माने पढंतु पढिबे तो निहाती न पढले आपण क्वालिफाई केमिति हेरिबे किंतु एमिति पढिबे जेमिति पिला माने कि जानि न परिबे बुझिला माने मोट कथा कोन ना आमे पढिबा किंतु लोक मानन को देखि कि नै काहे देखि कि पढिबा पढिबाटा निज भागरे ना आपण केमिति पढिबे बा आपनकर प्लानिंग केमिति रहबे सेटा आपण निजे ही जानिबे ठीक अछि।
ଦେନ୍ ଏବେ ଆପଣ କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ଆଉ ସିକ୍ରେଟ୍ କ'ଣ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସିକ୍ରେଟ୍ଟା କ'ଣ ତାହା ବି ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର, ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଏଇଟା ରଖିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସିଲାବସ୍ଟାକୁ ଜେରକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିବେ, ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡେ ଏବେ ବହୁତ କମି ଆସୁଛି, 20ରୁ 22 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି 2 ଦିନରୁ 3 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପେଡାଗୋଜି ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାହା କ୍ଲିୟର ମାନେ ଆପଣ କଭର୍ ଅପ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠୁ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବେ ନା ତାହା ପାଇଁ ହେଉଛି ଆମର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର, ଆମର ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ତ ଏବେ କଥା ହେବା ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେତେ ଦୂର ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ତାହା କଥା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କହିବି ପୁରା ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ କଥା, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ 1% ବି ଫେକ୍ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ୱାଲିଫାଇ ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ସମସ୍ତେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆସୁଥିବା ଜେଟି ଜୁନିୟର ଟିଚର ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚରକୁ ଆମେ ଆପିଆର୍ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆମର ପେଡାଗୋଜି ସେକ୍ସନକୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅଲରେଡ଼ି ପେଡାଗୋଜି ସେକ୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ପୁରା ଦେଖିଦେଇଛି ହେଲା। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ କରିଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଥିଓରି ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଦେଖିଦେଇଛି। ଏବେ MCQ ପାର୍ଟଟାକୁ କରିବା ବାକି ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଅଦର ଯାହା ବି ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହାକୁ ବି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି, ବୁଝିଲା। ତ କେତେ ଦୂର ହେଲା ନା ଆମର ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମର ଥିଓରି ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା CDP, ତା ସହିତ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ CDP ପ୍ଲସ୍ CDP, ତା ଥିଓରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତା ସହିତ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଥିଲା, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନି, ବାକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି, ବୁଝିଲା। ତ ଏବେ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି ନା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେଇଥିଲି, ଆମ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନିଆ ହେଇଥିଲା SSB, TGT, OTT ସବୁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ନେଇଛି। ତ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆଙ୍କଠୁ ନେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ପଢ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି, ବେଟର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଭାବେ ଏଇଟା ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରମୋସନ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ମାନେ ପଢ଼େଇବାର ଶୈଳୀରେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ କାହାର ବି ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ଭଲ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଗୋଟେ TET ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମାନେ କ'ଣ ସିଏ ବତେଇବେ ନା ଆପଣ କେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ସିଏ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆଙ୍କଠୁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେଇକି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ସେୟାର କରିବେ, ତାହା ବିଲକୁଲ ରଙ୍ଗ। ସେମିତି କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବତେଇ ପାରିବେ ଏମିତି ପଢ଼େ, ଏଇଠୁ ପଢ଼େ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଆରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବଢ଼ିକି ହିଁ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣ B.Ed ଜଣେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆନ୍ଧ୍ର B.Ed ଏମିତି ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି 20-25 ହଜାର। ତାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର B.Ed ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର 2022 ପିଲା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆଗରେ B.Ed କରିଥିବା ପିଲା ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କମୁଛି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଥରକୁ କେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପିଆର୍ କରିବା। ଆପିଆର୍ କରିଲେ ସିନା ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ନଲେଜ୍ ଆସିବ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁ କିମ୍ବା ନ କରୁ, ନଲେଜ୍ଟା ତ ଆସିବ ନା, ବୁଝିଲା। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖାମଖିଆଲି ବିଲକୁଲ କରିଲେ ହେବନି, ବୁଝିଲା। ବହୁତ ପିଲା ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନା ଆମେ ମାନେ ନ ପଢ଼ିକି କରିଦେବୁ, ବହୁତ ପିଲା କରିଦିଅନ୍ତି, ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଖାମଖିଆଲି କରିଦେବେ, ଦେନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ତ JT ନିହାତି ଆସିବ, SSB କେବେ ଆସିବ ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ, RST ତ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯାହା ଥିଲା ପୋଷ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମର LTIରେ 6 କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇଛି, ତା ଆଗରେ RST ଗଲା, ତା ଆଗରେ SSBରେ ଗଲା, ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କେଉଁଠୁ, ପୋଷ୍ଟ ତ ବଢ଼ୁନି ନା। ସ୍କୁଲ ଯାହା ଅଛି ସେତିକି ଅଛି, ଖାଲି ଆମର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନଙ୍କର ହେଉଛି, ସେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ନୂଆ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ନା ନୂଆ ହେଉଛି ନା କିଛି ହେଉଛି, ତ ଆମକୁ ଭାବିବାର ଅଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲେଭେଲଟା ବଢ଼ୁଛି ନା କି କମୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ଆପଣ
तो जदि आप कौन अपरच्युनिटी मिस करने को चाहूना देन ओटीटी को क्लियर करेंगे ओस्टेट को क्लियर करेंगे देन एग्जाम पे अपियर हे एग्जाम दिंतु ठीक अच्छे एमती नुह आप थे ही पाइबे कि आम थे ही पाइबा चेष्टा करवा आम हाथ में परिश्रम करवा आम हाथ में किंतु फलटा तो आम एक्सपेक्टेशन करा किंतु दबा लग तो अलग ना। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲି ସବୁ କହିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଓରିଟା ସରିଯିବ ଦେନ୍ ଆହୁରି 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ MCQ ସରିଯିବ। ତାହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଅଲଗା ସୋର୍ସ ତ ପଢ଼ିବେ ନା ନିଜେ ଯଦି କୌଣସି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଢ଼ିବେ। ସେମିତି କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ତ ଆପଣ ସବୁ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आसीपारे तो थियोरी को पढ़ंतु कहीं थियोरी छड़ा MCQ कौन से मूल्य ना आप न जाने MCQ कौटा करेंगे थियोरी थोड़े पढ़ले सीना आप जापर कि ना तो थियोरी पढ़ंतु टाइम बर्तमान भी अच्छे टाइम वेस्ट हैनी ठीक अच्छे पढ़ंतु थियोरी माने चेष्टा करेंगे थियोरी सब कंप्लीट करके गोटे थर को आप MCQ सब कवर करने जहाँफल आपको टे माने साहस आसो कॉन्फिडेंस आसो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हम देन आप एग्जाम हल को गले माने माइंड को एत स्ट्रेस आसबनी ठीक अच्छे। तो बुझीगला आई होप आप समस्त बुझीपार तो एक्सट्रा किसी कहबी नहीं जी जहाँ कहली टे भलसे बुझंतु आपण मान हेल्प माने आपण मान बेनिफिट ही कहूँ ठीक अच्छे मोर ए किसी बेनिफिट ना तो आपण मैंने चेष्टा करेंगे OTT को क्वालिफाई करने ठीक अच्छे ओनली क्वालिफाई ना कि टॉप कि रैंक 1 रे आसबार अच्छे एमती किसी नुह बुझीगला। तो रही आज वीडियो ये रखा आई होप आपने समस्त भल थे समस्ते बुझीपार जब बुझीपार वीडियो भल लगी इंफॉर्मेटिव लगी वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करूँ जो पे सब्सक्राइब करना आउ नेक्स्ट काली गोटे वीडियो आने CTET उपर केमती कौन अप्लाई करेंगे कौ पे एलिजिबल ठीक अच्छे। तो आज वीडियो ये रखा समस्त भल रहे समस्त भल करेंगे आउ जब किसी डाउट रही जाए देन कमेंट करेंगे। धन्यवाद समस्त को रही समस्त भल रुहतु समस्त भल करूँ।